Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebelum kita masuk dan mendengar muhadharah yang disampaikan oleh syekh kita, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan biografi singkat beliau. Nama beliau Dr. Muhammad ibn Musa Al-Nasr. Beliau dari Yordania. Jenjang pendidikan yang beliau lalui S1 di Universitas Islam Madinah, Kulliyatul Quranul Karim. Dan beliau termasuk orang Syam pertama kali yang masuk ke Universitas Islam Madinah. Lalu beliau mengambil gelar master, kemudian doktor dalam bidang Al-Quran di Universitas Durman, Sudan. Dan beliau sekarang terjun dalam dakwah dan mengajar di antara negara-negara yang beliau kunjungi, termasuk Indonesia secara khusus, Kanada, Amerika, dan negara-negara yang lainnya. Dan beliau juga salah satu pengajar Al-Quran dan qiraat di Yordania, dan memiliki banyak murid yang telah lulus dari didikan dan asuhan beliau. Beliau punya banyak tulisan dan karya tulis, lebih dari 70 karya tulis. Dan yang paling terkenal adalah Ad-Durrun Nathir, ringkasan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Falwaq li fadilati syekhina hafizahullah ta'ala. Namun tema yang akan kita kaji sebelumnya adalah sekarang ini kewajiban kaum muslimin terhadap Al-Quranul Karim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عنوان هذه المحاضرة واجبنا نحو القرآن. هذا القرآن الذي هو كلام الله ووحيه، منه بدأ وإليه يعود. تكلم الله عز وجل به أزلا بصوت وحرف، وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل، فتلاه وتلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل عن رب العالمين، وتلاه الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه مرتلا مجودا من غير زيادة ولا نقصان، وتلقاه الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم تعلما وتعليما وأداء وتدبرا، لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول إلى آخر السند، وهكذا وصلنا هذا القرآن متواترا بحروفه بكلماته بآياته
بسوره من غير زيادة ولا نقصان، وقد صانه الله عز وجل عن العبث، وصانه عن التبديل والتحريف، وذلك حينما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تكفل الله عز وجل بنفسه المقدسة بحفظ هذا القرآن، فحفظه الله عز وجل في الصدور، أي في صدور الرجال، في صدور الحفاظ، وفي السطور أي بين الدفتين. فجمعه النبي صلى الله عليه وسلم الجمع الأول في صدره صلى الله عليه وسلم، ثم أمر كتاب الوحي أن يكتبوه وأن يدونوه، فكان الجمع النبوي على الحجارة الرقاق، وعلى جلود الأنعام، وعلى عظام الأنعام، وعلى سعف النخل أي جريد النخل، وغير ذلك من وسائل بدائية كانت متوفرة في ذاك الزمان. ثم جاء الصديق رضي الله عنه، وذلك حينما اشتد القتل في حفاظ القرآن فجمعه بين دفتين، فكان الجمع الأول للمصحف لكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم لما تفرق الصحابة في الأمصار واختلط أهل الشام بأهل الحجاز، بأهل مصر، بأهل بلاد العجم، وصار كل واحد يقرأ بقراءاته، وبعضها مما نسخ تلاوته في العرضة الأخيرة، دب الخلاف بين الصحابة، فأفزع ذلك حذيفة بن اليمان، فركب نحو من 6 أشهر من أذربيجان إلى المدينة المنورة ليقول لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا على كتاب ربهم اختلاف اليهود والنصارى. فكان الجمع العثماني، جمع المصاحف العثمانية، جمع مصاحف شتى وأرسلها إلى الأمصار، وأبقى عنده المصحف الإمام ليكون المرجع والمآل إذا ما اختلف في شيء من المصاحف. وأمر بإحراق سائر المصاحف مما خالف هذه المصاحف التي أجمعت عليها الأمة. فكان الجمع العثماني من أجل إقرار القرآن بقراءاته المتواترة، وإقرار الأحرف 7، واستبعاد كل ما كان آحادا أو كان شاذا أو لم يثبت بالعرضة الأخيرة، حسما لمادة الخلاف، وحتى تجتمع الأمة على كتاب ربها. فهذا المصحف الذي بين أيدينا نتلوه صباح مساء، ونعلمه لصبياننا، ونتلوه ونتدبره، ونرجو الله تعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين لتحكيمه والعمل به. هذا لا يختلف عن المصحف الذي كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا في وسائل الكتابة فقط، أن هذا طبع بمطابع أنيقة وورق فاخر، وإلا فكما قال الله عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
لا تبديل لكلمات الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن أول ما ينبغي على المسلم نحو هذا القرآن أن يعلم وأن يوقن وأن يعتقد أنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود. نعم. Alhamdulillah, setelah beliau menyampaikan khutbatul hajah, memuji Allah, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan tema kajian kita pada kesempatan malam ini adalah kewajiban kita terhadap Al-Quran. Quran yang mulia adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Wahyunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran ini datang dan kepadanya pula akan kembali. Allah Azza wa Jalla berbicara dengannya sejak dahulu kala, dengan suara, dengan huruf. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril sebagai pembawa wahyu. Jibril ambil Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, kemudian dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari Jibril tanpa ada pengurangan dan penambahan. Kemudian juga diambil oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi alaihi salatu wasallam. Bacaannya direnungi, dipahami, diajarkan. Maka bacaan Al-Qur'an adalah sunnah yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang belakangan mengambilnya dari orang terdahulu sampai ke akhir sanadnya. Dan Al-Quran telah dibawa kepada kita secara mutawatir, baik dengan hurufnya, ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya, surat-suratnya, tanpa ada tambahan dan juga tanpa ada pengurangan. Allah Azza wa Jalla jaga Al-Quran dari gangguan dan tangan-tangan usil, baik bacaannya, tulisannya, dan tidak pernah akan ada yang mampu untuk merubahnya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam kitabnya yang artinya sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci, dia sendiri yang menjaga Al-Quran ini. Allah Azza wa Jalla jaga dia di dada-dada para penghafalnya, yaitu manusia-manusia menghafalnya, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia Allah Azza wa Jalla kumpulkan pertama di hati dan di dada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan para penulis wahyu untuk membukukannya. Maka pembukuan Al-Quran pertama kali dengan menggunakan bebatuan, menggunakan kulit-kulit binatang, menggunakan tulang-tulang binatang, demikian juga menggunakan pelepah-pelepah kurma dan yang lainnya dari sarana-sarana yang begitu primitif dan klasik di zaman tersebut. Kemudian ketika datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardah, dan banyaknya para penghafal Al-Quran yang terbunuh, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mulai mengumpulkan Al-Quran sehingga berada di dalam mushaf. Itulah dia pengumpulan Al-Quran pertama. Kemudian begitu para sahabat terpencar di seluruh negeri, tercampurlah orang-orang Hijaz dengan orang-orang Syam, kemudian bercampur juga dengan orang-orang Mesir, kemudian bercampur juga dengan negeri-negeri bukan Arab. Maka setiap dari mereka membaca Al-Quran dengan bacaan mereka masing-masing, sehingga banyak di antara mereka membaca dengan bacaan yang sudah terhapus, membaca dengan bacaan-bacaan yang ganjil, yang syadz, yang tidak sesuai dengan bacaan terakhir yang dipaparkan di hadapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat hal ini, bergegaslah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
untuk menjaga perselisihan tersebut, maka datanglah salah seorang di antara mereka dari Azerbaijan mendatangi Khalifah yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda, dan beliau mengatakan, segera tanggulangi dan tangani apa yang terjadi di umat ini sebelum mereka terpecah belah sebagaimana terpecah belahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Utsman radhiyallahu anhu mulai mengumpulkan mushaf-mushaf, lalu ditulis dengan satu tulisan dan dikirim ke seluruh negeri kaum muslimin, dan disisihkan untuk beliau satu mushaf agar menjadi rujukan ketika terjadi perselisihan. Lalu Utsman radhiyallahu anhu arda memerintahkan untuk membakar Quran-Quran yang telah dikumpulkan dari berbagai negeri, dan ditetapkan mushaf Utsman radhiyallahu anhu arda untuk mengokohkan dan menetapkan bacaan yang mutawatir, dan juga untuk menetapkan bacaan pemaparan yang terakhir di hadapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menghilangkan bacaan-bacaan yang syadz, bacaan-bacaan yang ganjil. Ini semuanya dilakukan untuk menutup jalan perselisihan dan menyatukan umat. Quran yang ada di tengah-tengah kita, yang kita baca pagi dan sore, yang kita ajarkan anak-anak kita, telah datang kepada kita dengan jalan yang mutawatir. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi para pemimpin kaum muslimin untuk mewujudkan, demikian juga para ulama untuk mewujudkan bacaan Al-Quran, pendidikan Al-Quran, perhatian kita terhadap Al-Quran. Apa yang ada dalam cetakan-cetakan Al-Quran di zaman ini tentu semuanya tidak ada perbedaan. Hanya berbeda sisi alat percetakan saja. Ada yang kertasnya mahal, laks, dan ada pula kertas yang biasa. Hal ini sebagai perwujudan dari apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, yang artinya Al-Quran tidak datang kepadanya kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lain yang artinya tidak akan ada pergantian bagi kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr yaitu Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya. Oleh karena itu, awal kewajiban bagi kita adalah mengetahui dan meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah Azza wa Jalla, firman Allah Subhanahu wa taala, datangnya dari Allah dan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauh dari tahrif, penyelewengan dan penyimpangan dan pergantian. فواجبنا الأول نحو القرآن أن نعتقد عقيدة السلف الصالح في القرآن، عقيدة الصحابة والتابعين والأئمة الراسخين، أن هذا القرآن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي تكلم الله عز وجل بهذا القرآن وأنزله بواسطة أمين الوحي جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليه يعود أي يرجع إلى الله في آخر الزمان، حيث تنزل ملائكة من السماء فترفع هذا القرآن من صدور الرجال ومن السطور. ترفع هذا القرآن من صدور الرجال فلا يبقى في صدر رجل ولا أنثى منه آية، وترفعه من السطور بأن تحمل هذه المصاحف وتصعد بها إلى الله، فلا يبقى يومئذ على الأرض من يقول الله الله، يعني من يعرف ما معنى الله، وليس هو دليل، وليس في هذا دليل للصوفية
في الذكر باللفظ المفرد الله 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 هكذا، ليس هذا دليلا لهم، وإنما هذا إخبار بأنه لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يعلم ما معنى الله. حينئذ يأذن الله بقيام الساعة، والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق الذين خلت صدورهم من القرآن وخلت أعمالهم وجوارحهم ودنياهم وواقعهم من تطبيق القرآن. فإذا عقيدتنا في القرآن هي أن القرآن كما قلنا كلام الله غير مخلوق، خلافا للمعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن، والمعتزلة فرقة ضالة خالفت السلف فأثبتت أن القرآن مخلوق، ويلزم من ذلك أن القرآن يفنى، والقرآن لا يفنى لأنه صفة لله. قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولهذا نحن نستعيذ بالقرآن، نستعيذ بكلمات الله التامة، والقرآن من كلمات الله التامة لأنها غير مخلوقة، فلا يجوز الاستعاذة بالمخلوق لأن الاستعاذة عبادة، فلا يستعاذ إلا بالله وبكلماته وبأسمائه وصفاته وبكلامه. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلا يجوز الحلف بغير الله، ويجوز الحلف بالقرآن لأنه كلام الله. لا يجوز الحلف بغير الله حتى ولا بالكعبة، حتى ولا بجبريل، حتى ولا بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. إنه لا يستعاذ به، لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله. فالاستعاذة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا نزل المسلم منزلا فيستحب له أن يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلا لم يضره شيء حتى يرتحل. وكان صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامة، يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وقال عقبة بن عامر: يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلا لم تضرك. وهذا كله يدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق، فلو كان مخلوقا لما جاز لنا أن نستعيذ به، فهو غير مخلوق وهو صفة لله، ولهذا نستعيذ به ونحلف به ولا حرج في ذلك. فالقرآن إذن عقيدة الفرق الهالكة الضالة في القرآن أنه مخلوق، وشبهتهم في ذلك الله خالق كل شيء، وهذا باطل لأن القرآن ليس مخلوق، فليس هو داخل في هذا العموم. فالله عز وجل لا يخلق صفاته، فصفات الله
فرع عن ذاته، فكما أن ذاته المقدسة خالقة وليست مخلوقة، فصفاته المقدسة أيضا كذلك ليست مخلوقة. فهذا أول ما ينبغي أن نعتقده في كتاب ربنا وفي كلام ربنا، ولا نتبع الفرق الضالة والهالكة حينما أساءت للقرآن، حينما اعتقدت أن هذا القرآن يفنى ويزول وأنه مخلوق وأنه وكل مخلوق يفنى وصفات الله وكلماته باقية لا تفنى ولا تزول. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, kewajiban kita pertama terhadap Al-Quran adalah meyakini sebagaimana akidahnya para salafus saleh tentang Al-Quran atau dalam Al-Quran, akidahnya para sahabat, akidahnya para tabi'in, akidahnya imam-imam kita yang dalam ilmunya, yaitu mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah, firman Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk. Datangnya dari Allah. Apa artinya? Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkannya melalui perantara sang pembawa amanat wahyu adalah Jibril alaihi salatu wassalam kepada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ilaihi ya'ud, kepadanya Al-Quran itu kembali, yaitu Al-Quran akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla di akhir zaman dengan diturunkannya malaikat dari langit, lalu akan mencabut Al-Quran dari hati-hati para penghafalnya dan akan mengambil Al-Quran pula dari tulisan-tulisan yang ada di lembaran-lembaran tersebut, sehingga Al-Quran tidak akan dihafal lagi oleh laki-laki dan para wanita, dan tidak ditemukan pula di dalam lembaran-lembaran tersebut, akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak akan tersisa lagi orang yang akan mengatakan Allah, Allah. Artinya orang yang mengetahui makna dari Allah. Bukanlah makna dari hadis ini sebagaimana yang dijadikan dalil oleh orang-orang tasawuf dan orang-orang sufiyah dalam berzikir menggunakan lafaz Allah, Allah, Allah. Tidak ada dalil dalam hal ini bagi mereka. Hadis ini hanya menjelaskan dan memberitakan tidak akan terjadi hari kiamat, sehingga tidak ada yang mengatakan Allah, Allah. Artinya tidak ada yang mengetahui makna la ilaha illallah atau makna Allah. Di sana akan terjadi hari kiamat. Dan hari kiamat itu akan tiba di saat manusia yang tersisa hanyalah orang-orang yang jahat. Bumi ini akan sunyi dari orang yang mengamalkan Al-Quran. Bumi ini akan sunyi dari orang yang membaca Al-Quran. Bumi ini akan sunyi dari praktik-praktik Al-Quran. Maka di saat itulah akan terjadi hari kiamat. Akidah kita terhadap Al-Quran, dia adalah kalamullah. Tidak sama dengan akidahnya Mu'tazilah, yang mana mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Mu'tazilah adalah kelompok sesat. Mereka berkeyakinan Quran itu makhluk dan akan sirna, tidak akan diam dan akan hancur. Namun Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya Al-Quran telah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat Allah Azza wa Jalla bukanlah makhluk. Dan ini akan kekal selama-lamanya. Allah Azza wa Jalla telah sebutkan dalam Al-Quran yang artinya, katakanlah, sekiranya lautan ini menjadi tinta-tinta terhadap atau bagi kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya tinta-tinta tersebut akan habis sebelum habisnya kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang menunjukkan Quran adalah bukan makhluk. Kita minta pertolongan dengan Al-Quran, kalimat-kalimat Allah, karena Al-Quran adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita boleh meminta pertolongan. Adapun selain Allah Azza wa Jalla,
selain Al-Quran, maka dia adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita meminta tolong kecuali hanya kepadanya, atau dengan kalimat-kalimatnya, atau dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, yang artinya dalam surah Al-Jin, dan sesungguhnya ada laki-laki manusia meminta perlindungan kepada laki-laki jin, maka jin itu bertambah sombong dan angkuh. Kemudian seorang makhluk tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Quran, dia adalah sifat Allah Azza wa Jalla. Dia adalah kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah, selain sifatnya, selain Al-Quran, tidak boleh kita meminta perlindungan, tidak boleh kita minta pertolongan, baik kepada Ka'bah, atau kepada Nabi, atau kepada malaikat Jibril. Tidak boleh. Kita hanya diperbolehkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat ada sebuah hadis dari Nabi SAW tentang yang menunjukkan bolehnya minta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla. Dan Quran adalah kalimat Allah dan dia bukan makhluk. Yaitu Nabi SAW telah menjelaskan dalam sabdanya yang artinya, barang siapa yang turun di suatu tempat lalu mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari seluruh kejahatan makhluknya, maka dia tidak akan mudarat dengan apapun sampai dia berpindah dari tempat tersebut. Ini menunjukkan kalimat Allah adalah sifatnya dan boleh kita meminta perlindungan. Kemudian juga Rasulullah SAW telah memintakan perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dengan kalimat-kalimat Allah untuk cucunya Al-Hasan wal Husain, yang Nabi SAW katakan, u'idzukuma bikalimatillahi tammah. Aku memintakan kalian berdua perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla yang sempurna dari syaitan-syaitan yang jahat, kemudian dari mata-mata yang jelek. Kemudian juga dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia mengatakan, ya Rasulullah, semalam aku digigit oleh kalajengking. Maka Rasulullah SAW mengatakan, coba engkau mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna dari seluruh kejahatan makhluknya, niscaya engkau tidak akan digigit. Maka Quran adalah kalamullah, selainnya adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tentu tidak diperbolehkan untuk meminta perlindungan kepada makhluk-makhluknya. Al-Quran adalah sifat Allah Azza wa Jalla. Al-Quran, karena dia sifat Allah, maka tidak mengapa seseorang untuk meminta perlindungan dengannya. Akidah kelompok-kelompok yang sesat, akidah kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka telah menjadikan Al-Quran adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka meyakini hal tersebut dengan berdasarkan syubhat yang mereka sebut dari ayat firman Allah Azza wa Jalla, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu. Maka dianggap Al-Quran itu bagian dari sesuatu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan syubhat yang batil. Ayat ini tidaklah menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu bagian dari keumuman tersebut. Karena apa? Al-Quran adalah sifat Allah Azza wa Jalla dan bukan pula makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan zat Allah. Sebagaimana zat Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah dia sebagai makhluk, maka dengan demikian pula sifat Allah subhanahu wa ta'ala bukan termasuk makhluk. Oleh karena itu, ya, kelompok-kelompok yang sesat, ketika mereka berkeyakinan dengan keyakinan seperti ini, maka mereka terjatuh dalam kesesatan. Dan kita harus yakini
bahwasanya sifatullah azza wa jalla, kalamullah azza wa jalla tidak akan sirna, tidak akan hancur, sebagaimana sebaliknya bahwasanya atau tidak seperti sebaliknya, seperti seperti makhluk-makhluk Allah semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifatnya akan kekal dan tidak pernah akan berubah sama sekali. Wa yanbaghi an ya'lam al-muslim anna al-Qur'an huwa mu'jizatu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-khalidah al-baqiyah على مر العصور وكر الدهور. لقد فاقت معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 معجزة، منها المادية والحسية ومنها المعنوية، وكان أعظمها هذا القرآن الذي هو صالح لكل زمان ومكان، والذي تكفل الله بحفظه بنفسه المقدسة. فلو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كل أنبياء الله معجزاتهم ذهبت حينما ذهبوا. أين سفينة نوح عليه السلام؟ لا نجد لها أثرا. أين عصا موسى عليه السلام؟ لا نعثر لها على وجود. أين ناقة صالح عليه السلام؟ لقد ماتت وانتهت. لكن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم العظمى هذا القرآن باقية ما بقي الدهر، باقية حتى يأذن الله عز وجل بزوال الدنيا وما عليها، محفوظة من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والتحريف، لأن الله عز وجل أراد لهذه الرسالة أن تكون هي التي تقود العالم إلى بر السلام إلى قيام الساعة، وأن يكون صاحب هذه الرسالة صلى الله عليه وسلم هو المتبوع بحق لا أحد سواه. ولهذا كتاب الله القرآن نسخ ما سبقه من الكتب، ورسالة الإسلام ورسالة خير الأنام نسخت كل الشرائع والرسالات، كما قال الله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما قال: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالقرآن هو حبل النجاة، ليس للأمة فقط، لأمة الإسلام، بل للعالم كله. ولو أن العالم كله رجعوا إلى القرآن لوجدوا حلولا لمشاكلهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والعسكرية وكل مشاكل العالم. فالقرآن يحل أزمات العالم ومشاكل العالم، ولهذا أنزله الله عز وجل ليكون دستور العالمين إلى يوم الدين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، بل قال الله قبل ذلك:
فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر الفاروق يقرأ صحيفة من التوراة تغير لونه وغضب وقال أمتهوكون يا ابن الخطاب، يعني متحيرون تائهون، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فكل من على أرضها، كل من على الأرض سيسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أجبتم المرسلين؟ لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا إلا أن يكون آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأن يكون آمن بالقرآن ومنهجا ودستورا. فلهذا القرآن هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الخالدة الباقية التي اشتملت على علوم شتى، كما قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولكن اشتمال القرآن على علوم شتى، فمثلا في القرآن قالوا في أكثر من 40 آية في الشؤون الطبية، في أمور الطب، ونلاحظ أن أمور الاجتماع وأمور الاقتصاد والجغرافيا والبيئة وسم ما شئت والفلك وغير ذلك تجد في القرآن، لكن بإشارات. فالقرآن في الأول والأخير هو كتاب هداية. وقد تلونا عليكم في الركعة الأولى قول الله في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وفي فاتحة سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن وإن اشتمل على بعض العلوم لكنه لا يمكن أن يطلق عليه أو أن يوصف بأنه كتاب طب ولو اشتمل على علوم الطب، أو أنه كتاب فيزياء ولو اشتمل على ذلك بعض علوم الفيزياء، أو أنه كتاب فلك ولو أنه أشار إلى علم الفلك، وهو أن يقال إنه كتاب جغرافيا أو كتاب كذا وكذا. لا، القرآن كتاب هداية. أشار القرآن إلى علوم ومعجزات علمية، ولكننا لا نبالغ كما يبالغ أهل الإعجاز في التوسع في التفسيرات العلمية وما يسمى بالإعجاز العلمي. نعم، القرآن أشار إلى الضغط الجوي كأنما يصعد في السماء، وأشار إلى علم البصمات بلى قادرين على أن نسوي بنانا، وأشار إلى علم الأجنة، وأشار إلى علوم كما ذكرت علوم الطب، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال العلماء هذه نصف علم الطب، ولكنه في الأول والأخير هو كتاب هداية، هو كتاب هداية. لهذا
قد يشير القرآن إلى بعض العلوم أو بعض العلوم المستقبلة التي لم تحدث في زمن الصحابة، كما في قوله تعالى: وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فآيات الأرض مر عليها الصحابة من خلال الجمال والخيل والإبل والدواب، فرأوا الجبال ورأوا البحر ورأوا، ولكن آيات السماء هل مر عليها الصحابة؟ مررنا عليها نحن الآن بالطائرات وبركوب الفضاء وبالصواريخ العابرة، الطائرات العابرة والمنطادات، هذا مررنا عليه. واكتشف أهل زماننا أمور لم يعرفها أسلافنا، ولكن كانوا يؤمنوا بها في الجملة، لأن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فقوله تعالى: وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، في السماوات إشارة إلى هذه الطائرات وإلى هذه المراكب الفضائية، وهذا يدل على عظمة القرآن، لأن الله عز وجل قال: ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. فعالم الجراثيم، الميكروبات الدقيقة هذه ما رآها أسلافنا، لأنه ما كان عندهم مكبرات، ولكن كانوا يؤمنوا بقول الله: ويخلق ما لا تعلمون. يؤمن بأن هناك عالم اسمه عالم الجن يرانا من حيث لا نراه، ويسري في دمائنا، يسري في عروقنا كما يسري الدم في العروق. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وبعض المفسرين المنحرفين العقلانيين فسروا كل شيء من عالم الجن، فسروا بالميكروبات، أنه الجراثيم والميكروبات. وهذا انحراف في فهم القرآن وضلال في تفسير القرآن، لأننا نؤمن بأن هناك عالم اسمه عالم الجن، كما نؤمن بأن هناك عالم شريف طاهر اسمه عالم الملائكة، لأن العوالم ثلاثة: الإنس والجن والشياطين والملائكة. فما دام أننا نؤمن بعالم الملائكة ينبغي أن نؤمن بعالم الجن والشياطين، ولا نفسرها بأنها جراثيم، كما ذهب محمد عبده في تفسيره، وقلنا إن هذا تفسير عقلاني بعيد كل البعد عن تفسير القرآن. وسيأتي معنا كلام حول كيف نفسر القرآن وكيف نفهم القرآن كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, seorang muslim hendaklah mengetahui bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kekal, yang akan tetap sepanjang masa dan sepanjang waktu. Sungguh mukjizat Al-Quran telah melebihi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribuan kali. Atas mukjizat-mukjizat berupa benda yang nyata maupun yang tersembunyi, maka Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling agung, yang paling besar, yang akan senantiasa layak di setiap zaman dan setiap waktu, yang Allah Subhanahu wa taala telah menjamin penjagaannya. Sekiranya berkumpul seluruh jin dan manusia untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, maka mereka tidak pernah akan mampu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah sebutkan di dalam firman-Nya, mereka tidak akan mampu, yang artinya mereka tidak akan mampu mendatangkan satu ayat saja meskipun satu sama lain mereka saling tolong menolong. Seluruh mukjizat para anbiya dan para rasul telah hilang bersama rasul tersebut. Kita melihat bagaimana kapal dan perahu Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Di mana dia? Kita tidak mengetahuinya.
Kita juga mendengar bagaimana tongkatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Di mana dia? Kita tidak mengetahuinya. Kemudian juga untanya Nabi Allah Saleh alaihissalatu wassalam telah meninggal dan telah mati dan telah hilang dan sirna. Adapun mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling besar Al-Qur'an akan tetap sepanjang masa sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkan datangnya kehancuran dunia ini. Terjaga dari segala tambahan, pengurangan, pergantian dan penyelewengan. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari risalah Islam ini untuk menyebar di seluruh negeri dan kepada seluruh makhluk ini sampai datangnya kiamat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang berhak untuk diikuti. Tidak ada yang lain untuk diikuti. Oleh karena itu, Al-Qur'an adalah kitab Allah Azza wa Jalla yang telah menghapus kitab-kitab sebelumnya. Dan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menghapus risalah-risalah sebelumnya. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Kemudian juga apakah Allah juga berfirman yang artinya, apakah selain agama Allah Subhanahu wa taala mereka inginkan? Dan sungguh apa yang ada di langit dan di bumi patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Al-Quran adalah tali keselamatan. Bukan hanya untuk kaum muslimin semata, tetapi untuk seluruh dunia ini dan seluruh makhluk ini. Coba sekiranya mereka kembali kepada Al-Quran, mereka akan menemukan seluruh jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Baik itu politik, kemasyarakatan, tentara, agama, dan seluruh kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh dunia ini, niscaya mereka akan mendapatkan jalan keluarnya. Apa yang menimpa negeri dan seluruh dunia dari berbagai macam krisis, maka mereka akan temukan jawabannya ada pada Al-Quran. Allah Azza wa Jalla turunkan Quran sebagai undang-undang sampai hari kiamat. Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam artinya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak pula akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari zikri, peringatanku Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit. Dan kelak kami hari kiamat akan membangkitkannya dalam keadaan buta. Lalu dia bertanya, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal di dunia aku melihat? Allah Azza wa Jalla menjawab, telah datang ayatku kepadamu, namun kamu berpaling darinya, maka hari ini pula engkau akan dilupakan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, demi Allah atau demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang pun mendengar aku diutus baik itu Yahudi maupun Nasrani lalu tidak beriman kepadaku, maka dia pasti akan menjadi penduduk neraka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Umar radhiyallahu anhu membawa lembaran Taurat, langsung nampak di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemarahan. Lalu Nabi alaihi wasallam menegur Umar dengan mengatakan, wahai Ibnu Khattab, apakah kamu masih bingung dan ragu dengan apa yang aku bawa? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya Musa masih hidup, tidak ada jalan baginya kecuali dia harus mengikuti aku. Seluruh yang ada di muka bumi ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah sebutkan dalam firman-Nya yang artinya, apa jawaban kalian terhadap ajakan para rasul? Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima ibadah wajib maupun ibadah sunnah kecuali dia menyatakan Allah sebagai Rabb-Nya, Islam sebagai agama baginya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya.
Dan dia jadikan Al-Quran sebagai manhajnya, metode hidupnya, dan undang-undang serta aturan kehidupannya. Mukjizat Rasulullah SAW akan tetap, akan kekal, yang mengandung berbagai macam ilmu pengetahuan. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, yang artinya kami tidak menyisakan sedikit pun dalam Alkitab. Kita lihat satu contoh tentang ilmu kedokteran, lebih dari 40 ayat yang menjelaskan tentang kedokteran. Kemudian juga tentang ilmu perekonomian, geografi, ilmu falak, antariksa, dan yang semisalnya. Al-Quran datang dengan memberikan isyarat, petunjuk-petunjuk secara umum terhadap ilmu-ilmu tersebut. Namun perlu kita mengetahui yang pertama dan terakhir, dan kita yakini bahwasanya Al-Quran adalah kitab hidayah. Sebagaimana yang kita baca tadi pada rakaat pertama dalam salat maghrib, dalam surat Al-Isra, Allah Azza wa Jalla sebutkan yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki kepada jalan yang paling lurus. Kemudian juga disebut di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Meskipun Al-Quran mengandung berbagai macam ilmu pengetahuan, tetapi tidak bisa Al-Quran dikatakan dia adalah kitab kedokteran, kitab fisika. Meskipun dia mencakup ilmu-ilmu tersebut, atau ilmu antariksa, atau ilmu geografi, tidak bisa disifati seperti itu, meskipun dia mengandung dan mensyaratkan ilmu-ilmu tersebut. Sebagaimana kita ketahui tadi, bahwasanya Al-Quran pertama dan terakhir, dia adalah kitab hidayah, kitab petunjuk. Memang Al-Quran telah mengisyaratkan berbagai macam ilmu pengetahuan, dan ini menunjukkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tidak boleh mengikuti dan berlebihan sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama Ijaz, sehingga mereka menafsirkan Al-Quran dengan tafsir ilmiah, sebagaimana mereka mengisyaratkan tentang ilmu janin, kemudian ilmu al-basamat, sidik jari dan semisalnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran yang artinya kami mampu untuk meratakan dan menyatukan ujung-ujung jari mereka semuanya. Kemudian juga tentang janin dan ilmu kedokteran, sebagaimana kita lihat dalam firman Allah Azza wa Jalla yang artinya makanlah dan minumlah kalian, jangan berlebih-lebihan. Ayat ini mengisyaratkan tentang ilmu kedokteran. Namun sekali lagi ketahuilah, Al-Quran adalah kitab petunjuk dan kitab hidayah. Dan Al-Quran telah mengisyaratkan berbagai macam ilmu pengetahuan, baik pengetahuan tentang yang ada di bumi, pengetahuan tentang yang ada di langit. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, betapa banyak ayat-ayat yang ada di langit dan di bumi yang mereka lewati, yang mereka baca, yaitu di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka belum sampai pengetahuan mereka di saat tersebut. Adanya gunung mereka lihat, kemudian adanya kuda, adanya berbagai macam hal yang dilihat oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para sahabat tidak mengetahui secara detail apa yang ada di ruang angkasa, apa yang ada dalam ilmu antariksa. Dan kita di zaman ini mengetahuinya. Sebagaimana kita lihat contoh ketika kita naik pesawat terbang, kemudian ketika kita menyaksikan bagaimana adanya rudal-rudal yang melewati benua-benua, kemudian adanya pesawat ulang-alik angkasa dan semisalnya. Semuanya ini tidak dikenal oleh para pendahulu kita, namun secara umum dijelaskan oleh Al-Quran. Ini menunjukkan Quran itu tidak ada kebatilan di dalamnya, dan tidak pernah akan datang kebatilan padanya, baik dari depannya maupun dari belakangnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, dan Allah ciptakan apa yang kalian tidak ketahui.
Kita lihat sekarang bagaimana tentang virus-virus dan mikroba-mikroba yang tidak dilihat oleh para pendahulu kita. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki mikroskop untuk melihat benda-benda yang kecil. Kemudian juga adanya alam jin dan berbagai macam hal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang jin, innahu yarakum. Sungguhnya dia melihat kalian, ya, dan tentu kita tidak melihatnya. Namun sebagian orang-orang menyimpang dan orang-orang menggunakan dan mengedepankan akalnya. Mereka menafsirkan alam jin ini dengan alam virus, mikroba yang begitu kecil. Tentu ini adalah penyimpangan, menyimpang dari tafsir Al-Quran. Sebab apa? Kita mengimani dan kita mengetahui bahwasanya di dunia ini ada 3 alam. Ada alam manusia, ada alam jin, dan ada pula alam malaikat. Kita tidak menafsirkannya sebagaimana ditafsirkan oleh orang-orang menyimpang, ahli-ahli tafsir yang menyimpang, yang mengedepankan akalnya, sebagaimana penafsirannya Muhammad Abduh yang menafsirkan alam jin itu dengan alam mikroba atau alam-alam virus yang begitu kecil dan tidak bisa dilihat kecuali dengan mikroskop tersebut. Itu semuanya tafsiran-tafsiran yang jauh dari Al-Quran, tafsiran yang jauh dari tafsir para salafus saleh, dan akan datang pada penjelasan kita insyaallah azza wa jalla bagaimana kita menafsirkan Al-Quran seperti apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tafsirnya para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Laqad adraka salafuna as-salih radhiyallahu anhum ahammiyat al-Quran wa qimat al-Quran wa fadl al-Quran. ولهذا كان القرآن هو شغلهم الشاغل، وكان القرآن يسمع له دويا في بيوتهم، وكانوا يتنافسون ويتسابقون في حفظ كتاب الله وفي ترتيله وتجويده ومعرفة أحكامه، فكانوا لا يتعلمون 10 آيات أخرى حتى يعملوا بالعشر الأولى، حتى يحفظوها ويعملوا بها ويعرفوا ما فيها من حلال وحرام. أدركوا قول ربنا عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، وعرفوا أن ترتيل القرآن هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، وعرفوا أن هجر القرآن من كبائر الذنوب، وأن هذا القرآن أنزله الله لكي يتلى ويتدبر ويعمل به، ولكي يكون للمسلمين إماما ومرجعا يتحاكمون إليه في سائر شؤونهم. ونحن حينما نقول القرآن فلا نقلل من شأن السنة، فالقرآن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة أيضا وحيه وتشريعه، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت القرآن ومثله معه. فكثير من الآيات القرآنية فسرتها السنة النبوية، فلا نجعل معركة بين القرآن وبين السنة كما فعل أحد الكتاب المصريين وهو الشيخ محمد الغزالي، نسأل الله أن يغفر له، حيث جعل معركة بين القرآن وبين السنة. فأهل القرآن لا ينكرون السنة، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقرآن والسنة، ولا يضربون الآيات بالأحاديث ولا الأحاديث بالآيات، ويفهمون القرآن بفهم السلف الصالح، يفسرون القرآن بالقرآن والسنة، يفسرون القرآن بالقرآن والسنة وصحيح السنة، وبأقوال الصحابة والتابعين، وبلغة العرب، وبالصحيح من أسباب النزول. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن لكي يكون منهاج حياة لهذه الأمة، وليكون دستور هذه الأمة، لتحيا به الأمة.
وتتحاكم إليه وترجع إليه عند التنازع، كما قال الله سبحانه: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: ردوه إلى الله أي إلى كتابه، وردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أي إلى سنته. ولا يمكن فهم الشرع وفهم الدين إلا بالعودة إلى الكتاب وصحيح السنة وفهمهما بفهم سلف الأمة، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة، وعلى رأسهم الصحابة الذين بالحق قاموا وبه يعدلون، والذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإذا تمسكت هذه الأمة بالقرآن وبكتاب الله وسنة رسول الله فإن الله يرفعها فوق الأمم وتصبح في صدر الأمم. حينما تنكبت هذه الأمة كتاب ربها وسنة نبيها صارت في ذيل الأمم وصارت تابعة للأمم. حينما تمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها كانت في صدر الأمم تقود الأمم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع بهذا الكتاب بهذا القرآن أقواما: الذين آمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه، أحلوا حلاله وحرموا حرامه، واتبعوه ظاهرا، واتبعوه في كل أحوالهم وفي كل شؤونهم، ورجعوا إليه وتحاكموا إليه. هذا القرآن وضعوه فوق رؤوسهم ولم يتنكبوا سبيل هذا القرآن، عظموه فرفعهم الله عز وجل بتعظيمهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. وأعظم تعظيم لكتاب الله أن يكون هو الحاكم، أن يكون حكما في الأمة، أن يرجع المسلمون إليه في كل ما اختلفوا فيه، وأن لا يهجروه تلاوة وتدبرا وعلما وعملا وتفسيرا صحيحا، وأن لا يهجروا الاستشفاء به، فإن من هجر القرآن أن تهجر الاستشفاء به. فالقرآن شفاء كما أخبر الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لامرأة: عالجيها بكتاب الله، عالجيها بكتاب الله، ومن لم يستشفي بالقرآن فلا شفاه الله. فالقرآن شفاء للأمراض الحسية والأمراض الروحية. فأبو سعيد الخدري عالج سيد الحي الذي لدغته العقرب بالقرآن بالفاتحة فشفاه الله. وكثير من الأمراض، أمراض العين والسحر والحسد والأمراض النفسية تعالج بالقرآن، وعلاجها بالقرآن أشفى علاج وأنجع علاج. وأهل زماننا أساءوا للقرآن للأسف، بينما سلفنا الصالح أحسنوا للقرآن وقاموا بواجب القرآن خير قيام. نحن في زماننا هناك ناس أساءوا للقرآن، أساءوا للقرآن حينما لم يعتقدوا عقيدة السلف في القرآن، أساءوا للقرآن حينما تأكل كثير منهم بالقرآن. كثير من القراء يتأكلون بالقرآن، يتلونه في المحافل والمجامع من أجل أن يسألوا الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن واسألوا الله به من قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. أساءوا للقرآن حينما ذهبوا للمشعوذين، أكثر المرضى ذهبوا للمشعوذين والكهنة والعرافين ولم يستشفوا بالقرآن ولم يقرأوا كتاب الله
وتتلو كتابه على أنفسهم وعلى مرضاهم. أساءوا للقرآن حينما أعرضوا عنه وجعلوه فقط للقراءة على الأموات. حينما يموت ميت يقرأ القرآن، لا يسمع القرآن في بيوت المسلمين إلا عندما يموت ميت. أساءوا للقرآن حينما كتبوه على شكل حجب وعلقوه في صدور بيوتهم وسياراتهم وصبيانهم. أساءوا للقرآن لأن هذا القرآن أنزله الله للعلم والعمل والتدبر، لا من أجل أن يعلق على الصبيان وفي السيارات ويوضع في المجالس. أساءوا لهذا القرآن حينما فهموه فهم الخلف ولم يفهموه فهم السلف، حينما لم يعملوا بمحكمه ولم يؤمنوا بمتشابهه. أساءوا لهذا القرآن حينما لم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه. نعم أيها المسلمون، واجب القرآن علينا عظيم، وما قلناه غيض من فيض وقليل من كثير، ولنا في هذا المقام محاضرات يمكن الرجوع إليها وتتميم ما نقص، لأن الوقت وقت اختصار. وأخونا المترجم يقول بأن هناك إخوة جاءوا من مكان بعيد، فنحن نراعي ظروفهم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا، وأن يجعل القرآن ملاذنا بعد الله ومعتصمنا بعد الله، وأن يوفق المسلمين حكاما ومحكومين إلى العمل بهذا القرآن، إلى تحكيم القرآن في نفوسهم وفي بيوتهم وأسرهم وفي مجتمعاتهم ودولهم وشعوبهم. ونسأل الله عز وجل أن يرفع أهل التوحيد بهذا القرآن، وأن يجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته ويؤدونه حقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau mengakhiri kajiannya dengan mengatakan, sungguh para pendahulu kita yang saleh mengetahui pentingnya Al-Quran, kedudukan Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Maka Quran itulah kesibukan mereka sehari-hari. Quran terdengar di rumah mereka bagaikan suara tawon yang terus terdengar. Mereka berlomba-lomba untuk menghafalnya, memahami maknanya, membacanya dengan benar, dan mengetahui hukum-hukumnya. Maka mereka tidaklah melewati dan mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, melainkan mereka tidak melewati 10 ayat Al-Quran, melainkan setelah mereka memahami bacaannya, memahami kandungannya, dan mengamalkan apa yang ada dalamnya, berupa yang halal maupun yang haram. Maka mereka memahami makna dari firman Allah Azza wa Jalla, warattil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Artinya bagaimana? Dengan memberikan setiap huruf itu hak-haknya, dan mengetahui di mana tempat berhentinya dan di mana hukum-hukumnya. Allah Azza wa Jalla turunkan Al-Quran untuk dibaca, untuk direnungi dan dipahami, agar menjadi iman kaum muslimin, tempat mereka kembali, mereka berhukum dalam segala urusan kembali kepada Al-Quran. Namun bukan berarti ketika kita mengatakan demikian, bukan berarti kita meremehkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena apa? Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah SAW, dan sunnah atau hadis adalah syariat dan penjelas bagi Al-Quran, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sungguh aku telah diberikan Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Sunnah Rasul SAW atau hadis Rasul, dialah menafsirkan Al-Quran. Dan kita tidak boleh mempertentangkan antara Al-Quran dengan sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang ulama Mesir, yaitu Al-Ghazali.
Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati beliau. Al-Quran tidak mengingkari as-sunnah, dan sunnah juga tidak mengingkari Al-Quran. Justru Al-Quran dan sunnah saling mendukung, dan tidak boleh kita mempertentangkan satu sama lain. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran yang semisal juga. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan hadis-hadis yang sahih. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan pemahaman para sahabat. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa Arab. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sebab-sebab nuzul yang sahih. Al-Quran Allah turunkan agar menjadi metode bagi kehidupan kita, menjadi aturan, menjadi undang-undang. Kepadanya kita kembali ketika terjadi perselisihan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran yang artinya, apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Para ulama kita mengatakan kembalikan kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul, yaitu kepada sunnahnya setelah Rasulullah SAW wafat. Tidak mungkin kita akan memahami agama ini dengan pemahaman yang benar kecuali kita kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW dengan pemahamannya para salafus salih ridwanullah anhum ajma'in, yang mana menjadi pemuka mereka dan penghulu mereka dalam hal ini adalah para khulafa ar-rasyidin, khalifah-khalifah Rasulullah SAW yang lurus dan terpimpin. Dengan kebenaran mereka berhukum dan dengan kebenaran mereka berdiri. Rasulullah SAW telah merekomendasikan bagaimana para sahabat Nabi SAW. Nabi katakan dalam hadis yang artinya, sebaik-baik manusia adalah zamanku, kemudian setelahnya. Sekiranya manusia ini berpegang teguh dengan kitab Allah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, maka Allah angkat mereka di atas seluruh umat ini. Namun ketika umat ini meninggalkan kitab Allah, mereka meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, maka mereka menjadi ekor dan mengikuti umat-umat yang lainnya. Ketika mereka berpegang teguh dengan kitab Allah, ketika mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, mereka ada di dada-dada manusia ini, dan umat pun patuh dan tunduk kepada mereka. Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat dengan Al-Quran ini suatu kaum, dan akan menjatuhkan pula suatu kaum dengannya. Orang-orang beriman, mereka beriman dengan ayat-ayat yang jelas, yang muhkam. Mereka mengamalkan ayat-ayat yang muhkam, dan mereka beriman dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Mereka menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Mereka mengikuti zahirnya, dan seluruh apa yang mereka hadapi, mereka kembali kepada kitab Allah, dan mereka berhukum kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Ketika mereka berbuat seperti itu, maka mereka diletakkan di atas kepala-kepala manusia. Namun ketika mereka meninggalkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, mereka dijatuhkan. Di saat mereka berpegang teguh dan memegangnya dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah, mereka agung di hadapan manusia karena mereka telah mengagungkan keduanya. Al-Quran harus kita kembali kepadanya secara tilawah, membacanya, mempraktikkannya. Kemudian juga kita mencari kesembuhan kepada Allah Azza wa Jalla melalui Al-Quran. Karena Allah Azza wa Jalla telah sebutkan dalam Al-Quran, ya, kami turunkan dari Al-Quran sebagai obat, sebagai penyembuh terhadap penyakit-penyakit. Kemudian juga Rasulullah SAW telah memerintahkan seorang wanita atau memerintahkan seseorang untuk berobat dan mengobati dengan Al-Quran. Nabi katakan, obatilah wanita tersebut dengan Al-Quran. Barang siapa yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat, maka dia tidak pernah akan mendapatkan kesembuhan sama sekali. Kita melihat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ardah. Dia telah mengobati tuan dan penghulu dan pemuka dari satu kabilah
dengan menggunakan suratul Fatihah. Ketika atau banyaknya penyakit-penyakit berupa penyakit ain, berupa penyakit sihir atau penyakit jiwa, semuanya ini apabila diobati dengan Al-Quran, maka akan mendatangkan kesembuhan dengan izin Allah Azza wa Jalla, dan dia akan mendapatkan keberhasilan dalam pengobatan. Namun orang-orang di zaman kita telah berbuat buruk terhadap Al-Quran. Lain halnya dengan para pendahulu kita yang saleh. Mereka mengagungkan Al-Quran, mereka menegakkan Al-Quran, mereka mengamalkannya sebaik-baiknya. Orang-orang di zaman kita, mereka berbuat buruk dan berbuat jahat terhadap Al-Quran. Bagaimana tidak? Mereka telah memahami Al-Quran bukan dengan pemahaman para salafus saleh ridwanullahu anhum ajma'in. Kemudian juga mereka mencari makan dari Al-Quran. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah memerintahkan dalam haditsnya, baca Al-Quran sebelum tiba masanya orang-orang yang akan membaca Al-Quran, dan mereka mencari dan meminta-minta dan mencari makan dengan Al-Quran. Sebagian kaum muslimin, mereka bukannya kembali kepada Al-Quran sebagai pengobatan atau dijadikan sebagai pengobatan, namun mereka datang kepada dukun atau para pendusta dan para pembohong. Kemudian di antara bentuk-bentuk berbuat buruk dan jahat terhadap Al-Quran, yaitu sebagian kaum muslimin, mereka membacakan Al-Quran hanya bagi orang-orang yang meninggal saja. Di saat manusia hidup atau mereka hidup, tidak terdengar di rumah mereka Al-Quran. Rumah mereka akan terdengar darinya Al-Quran hanya ketika ada orang-orang meninggal dunia. Kemudian di antara bentuk mereka berbuat jelek dan buruk terhadap Al-Quran, yaitu mereka menggantungkan tulisan-tulisan Al-Quran di rumah-rumah. Mereka gantungkan di mobil-mobil mereka. Mereka gantungkan di leher-leher bayi-bayi mereka. Al-Quran Allah turunkan untuk dibaca, untuk diketahui, untuk diamalkan, untuk direnungkan. Bukan digantung di rumah, bukan digantung di mobil, dan bukan pula digantung di lehernya para bayi. Kemudian juga mereka telah berbuat jelek terhadap Al-Quran dengan mereka tidak memahaminya dengan pemahaman salaf. Mereka tidak beriman dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Mereka tidak mengamalkan ayat-ayat yang jelas. Kemudian bentuk mereka berbuat buruk terhadap Al-Quran, mereka tidak menghalalkan yang halal di dalamnya. Mereka tidak mengharamkan yang haram di dalamnya. Kewajiban kita terhadap Al-Quran sangat besar. Kewajiban kita terhadap Al-Quran sangat agung. Inilah dia sedikit dari yang banyak yang belum kita sampaikan. Dan kami memiliki kajian tentang hal ini sebagai penyempurna dari apa yang kita kaji pada kesempatan ini dalam kajian yang lain. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla telah menjadikan, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kita, sebagai obat dari kegundahan kita. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan memberikan taufik bagi para pemimpin kaum muslimin dan juga kaum muslimin yang lainnya untuk mengamalkan Al-Quran sebagai akidah mereka, dibaca di rumah mereka. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan Al-Quran berada di rumah-rumah kaum muslimin, ditegakkan di rumah-rumah kaum muslimin, di masyarakat kaum muslimin, di seluruh negeri. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mengangkat orang-orang yang bertauhid dengan Al-Quran dan menjadikan kita orang membacanya dengan sebenar-benarnya. Salawat dan salam selalu tercurahkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan yang mengikutinya. Mengingat di antara yang hadir banyak yang datang dari tempat-tempat yang jauh, maka kami persingkat kajian ini sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian kajian kita pada kesempatan malam ini, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.